अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं फ़याज़ हुसैन शाह और आप देख रहे हैं सिंध पंजाब तीतर। दोस्तों आज छोटे से व्लॉग की सूरत में आपको हम वीडियो में नज़र आएंगे। ये कुछ तीतर हैं हमारे पास और आज हम इनको कार्गो करने की कोशिश करेंगे। ईद का दौरानिया जिसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत कम मिल रही हैं, पीछे से कराची से फुल आती हैं, इस वजह से कार्गो में बहुत दुश्वारी हो रही है। एक ये तितर है, ये भेजना है रहीम भाई को चकवाल में, इसमें से 2 पट्ठे हैं। एक भेजना है आमर भाई को और एक भेजना है ताड़ साहब हैं हाफिजाबाद के, उनको एक भेजना है सादकाबाद और एक भेजना है हाफिजाबाद। ये पट्ठा जाएगा कराची में और ये दूसरे नंबर पे तो ये मादी है, ये भी जाएगी सादकाबाद भाई आमर के पास। ठीक है जी, ये 3 पट्ठे हैं। ये तितर जाएगा पट्ठा, ये भी पैक किया हुआ है, फुल साइज़ गांगज है, इसकी वीडियो मैंने नहीं लगाई थी। ये वाला पट्ठा जाएगा इधर सदरदीन। ठीक है जी, ये दखनी बच्चे भी पड़े हुए हैं, ये भी किसी दोस्त को चाहिए तो रब्ता कर सकता है, ये भी फार सेल हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है जी, अभी हमने पिंजरा चेंज किए हैं इनके, तो ये आपको दिखाते हैं, थोड़ा दीदार करवाते हैं इनका। ये वो मस्तेल पट्ठा और एक वो सनासी, ये 2 है। एक का पिंजरा यही जाएगा और दूसरे के लिए पिंजरा कपड़ा कर हम परचेज़ करेंगे, तो परचेजिंग भी आपको दिखाते हैं। ये तो अभी हम गर्मी में जा रहे हैं, सिंध की तपती धूप में कार्गो करवाने के लिए निकलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इसको पानी क्यों लगाया है? ठंडी आती है, एसी लगी। सफर भाई को दिखाओ। मेरे साथ है इंसाफ भाई और ये मेरे साथ जाएगा, और ये जफ़र भाई जो भाग रहे हैं, आज छुट्टी करेंगे। इंसाफ भाई मेरे साथ। इंसाफ भाई उठाओ, हमारी गाड़ी तैयार है जी। इंसाफ अभी हम सफ़र तय करने के बाद कंडियारो शहर में पहुंच गए। यहाँ से हम पिंजरा ख़रीदेंगे तितर के लिए, पिंजरा गद्दी और कपड़ा वगैरह। ठीक है जी, यहाँ पे कुदरती तौर पर हमें रेहान भाई मिल गए थे, रेहान चांडिया साहब, रईस रेहान चांडिया। ये भाई दुकानदार मौलाना साहब कंडियारो में बहुत अच्छा होता है। कुछ के बाद हमने केज खरीदी। ये रईस रेहान चांडिया साहब हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो ये अपने तितर के लिए पिंजरा ले रहे हैं। इनका तितर भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो काफ़ी सारे पिंजरे थे, इनमें से मैंने इनको बोला या ये वाला लें या फिर ये या फिर वो, इन 3 में से कोई भी एक सेट कर ले। ये सिंपल सादा अच्छा है। ये कितने था साहब? 1500 का। कार्गो करावना को पिंजरा हल्कड़ा कार्गो के लिए 2। हाँ सही है। ये खद्दी वाला तलो 400 का पिंजरा, यकीन जा। गद्दी कितने? 200 दी, 100 रुपये की गद्दी, 500 हो गया। चोरी कितने दी? 200 दी चोरी, 700 हो गया। 700 रुपया ये, और इसके अलावा 300 रुपया, 500 रुपया आने वाले को देते हैं जो गाड़ी रोक के देते हैं, सपोज के जिधर की बोले वो रोक के देते हैं गाड़ी। ठीक है, ये सीन है, ये एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। ये कपड़ा लिया है जी, ये केज लिया है और ये पट्ठा हमने चेंज कर ली। गद्दी हमारे पास पहले थी, वरना ये गद्दी भी लेनी पड़ती है हमको। ठीक है, एक उसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। ठीक है, ये आपको खर्चे सारे बताए हैं। ये तितर पैक कर रहे हैं जी माशाल्लाह। ये जाएगा हाफिजाबाद और वो जाएगा लियाकत और सादकाबाद वाली साइड में। अभी हमें जनाब प्यास लग गई है, तो
ہم نے سوچا گنے کا رس پئیں, گرمی شرمی دور ہو جائے. دھوپ بہت زیادہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرم لو بھی چلی ہوئی ہے. یہ ہوا دیکھ لیں, بہت گرمی ہے, بہت زیادہ گرمی ہے. ہم کنڈیارو پہنچ چکے ہیں. یہ مین جی ٹی روڈ ہے سندھ پنجاب والا. یہ گاڑی پنجاب جا رہی ہے. یہ ہمارا جوس تیار ہو رہا ہے. تازہ گنے کا جوس, جس کو پینا ہے آ جاؤ. ہم پہنچ گئے ہیں جی اڈے پہ. یہ دیکھیں نیمبو ہی نیمبو, کنڈیاروں کا نیمبو بہت مشہور ہے. دیکھو سارا پنجاب جا رہا ہے, وہ آگے بھی پڑے ہیں ادھر بھی پڑے ہیں. یہ سارا نیمبو پنجاب جائے گا. ان دنوں عید تک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوکل سٹاپ ہے کراچی, یہاں سے 700-800 کلومیٹر دور ہے. تو یہاں سے کوئی گاڑی رکتی نہیں ہے. یہ صرف ابھی پارسل اٹھائیں گے اپنے, یہ آم کی پیٹیاں اور یہ نیمبو وغیرہ یہ اٹھائیں گے اور پنجاب جائیں گے. باقی یہ دیکھ لیں بندے بھی ادھر بیچارے رول رہے ہیں, کوئی گاڑی رکتی نہیں ہے. اس وجہ سے آج کل کے ٹائم میں کارگو بہت مشکل ہے. کارگو نہیں ہو سکتی, مختلف شہروں میں صرف جا سکتی ہے. ابھی میں تتر 4 لایا تھا مگر ان میں سے جسٹ 1 تتر ہوا, باقی 3 کی گاڑی مل ہی نہیں رہی. وہ بھی ابھی ایک کے ساتھ بات ہوئی ہے, وہ پہنچے گا, دیکھیں کیا بنتا ہے. اگر وہ آتا ہے تو پھر کارگو ہوگی, ورنہ پھر وہ بھی پینڈنگ ہی ہے. یا ان کو پیسے ریورس ہوں گے یا پھر ان کو پنڈی اسلام آباد سے سرکولیٹ کرنا پڑے گا. یہ ہمارا تحفہ ہے عید کا سفر بھائی کے, اور میرے کپڑے آئے ہیں. ایک ہمارا سبسکرائبر ہے, دوست ہے, بھائی ہے, عثمان بھائی فرام نیپال کو, انہوں نے تحفہ دیا ہے. عید کے کپڑے ہیں ظفر بھائی کے لیے, میرے لیے. یہ دونوں کے کپڑے ہیں. بہت بہت شکریہ عثمان بھائی, آپ کا پارسل ہم نے ریسیو کر دیا. میں نے بولا یہ ویڈیو میں لے لیں. تھینک یو ویری مچ. آج ہم آپ کو ایک بندے سے ملواتے ہیں. اس کی ویڈیو پہلے بھی بہت ہمارے پاس جا چکی, وائرل ہوئی تھی. ہم شکل استاد عبدالکریم بغول صاحب, چیک کریں اور دیکھیں. سیم ایز اٹ ہے. ان کی پکچر بھی میں ساتھ اٹیچ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. یہ چاچا شکاری ہے, بہت بہت پرانا شکاری ہے. گھڑی عمر ہے بابا 60 سال 70 60 آ گیا. چنے چباویں دے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں ہاں ماشاء اللہ, اللہ حافظ, زندگی دے بابا. پٹ چٹ ہیں ہاں 2 انچ ہیں پٹھے, ہاں پٹا پٹا دے نہ پٹھے ہاں پٹھے ہیں. ہکڑو 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 ہاں، بھلو 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں اپنے, ہاں یہ تیتر کے اپنے بچے نہیں, تیتر جو 5 ہوئے آپ کا ہے نہ 10 ہے. تیتر بچہ جا 5 پہنچو بچے گھنوا. اپنے 5 ہے اور تیتر ٹرین بچے تیتر 3 بچے ہیں. تیتر کے 3 بچے ہیں. اور آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں؟ 5 ہاں ماشاء اللہ, ان کو زندگی دے. تیتر کے بچے کو یا آپ کے کو؟ سب کو. ہاں تیتر بھی ہمارے بچے ہی ہیں نا. بچہ نہ تو پالے ہوگا نا بیو. ایک ماشاء اللہ یہ ہے منڈل آف تھینکس برادر. کمنٹس میں بتائے دوستوں کیسا لگے گا مجھ پہ. میں یہ والا لے لوں یا دوسرے والا. ایک یہ ہو گیا, دوسرا بھی اب اوپن کرتے ہیں. یہ میرے پاس ریڈی ہے. یہ آپ رکھو, وہ والا میں رکھتا ہوں. یہ میں نے رکھا, یہ ظفر بھائی کو دوں گا. ٹھیک ہے ظفر بھائی, کاٹن لائف نیچرل پریمیم کوالٹی. تھینک یو عثمان بھائی فرام نیپال پور.
ये मैंने रखा, वो जफर भाई ने रखा, ठीक है, ग्रे कलर का जफर भाई, और ये ऑफ वाइट मेरे पास। थैंक यू जी। का एंड यहाँ पे करते हैं क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ गया है। ये देखें सिंध में बहुत ही ज़्यादा ये डस्ट आपको दिखाई दे रही होगी पीछे, बहुत ज़्यादा डस्ट और तूफ़ान है। तो मज़ीद कंटिन्यू रख सकेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद तितरों से हट के भी इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको एंटरटेन किया जाएगा। मज़ीद कुछ सवाल हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि व्लॉग कैसा लगा, कोई बात आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, इस्लाह कर सकते हैं आप हमारी कमेंट्स बॉक्स में। तो जो दोस्त चैनल पे फर्स्ट टाइम आए बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखें भाई सेठ जफर अली सरगानी बैठा हुआ बेफिक्र आदमी। जफर भाई बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्या कर रहा है? चैनल को सब्सक्राइब करें।